बर्तमान पिला माने देखिया क्लास 10 साहित्य जहाँकि एमआईएल रोची तार चैप्टर कौन अच्छी ना जन्मभूमि यारी विषय आम कौन डिस्कसन करिया। क्वेश्चन नंबर 1 रे रही कौन ना आयु सूर्य यार ठीक व्यास वाक्यटी चिन्ह कोटा करे कौन अच्छी आयु ओ सूर्य आयु रूपक सूर्य गरे रही कौन ना आयुर सूर्य घरे रही कौन ना आयु ओटे सूर्य कोटा उत्तर हम ना ख कौन आयु रूपक सूर्य उत्तर रोचे है कि तबे यहाँ कौन हो ना आयु सूर्यर व्यास वाक्य है कि तापर 2 नंबर देखिया कौन अच्छी ना 2 नंबर अच्छे धर्मांतर यार विग्रह वाक्य कौन हम है कि कर ऑप्शन कौन अच्छी ना धर्म ओ अंतर खरे अच्छी कौन ना धर्मरु अंतर गरे रही कौन अन्य धर्म घरे रही धर्मर अंतर तेरे तार उत्तर कोटा हम ना अन्य धर्म यहाँ हम तार उत्तर धर्मांतर विग्रह वाक्य है कि बुझीगला। तापर नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी बर्तमान देखिए आस 3 नंबर कौन अच्छी ना पुनर्जन्म शब्द पाई निम्नलिखित संधि ठीक संधि बाछि लेख करे कौन अच्छी ना पुनर्युक्त जन्म खरे अच्छी कौन पुनर्युक्त जन्म तापर गरे अच्छी कौन पुनर्युक्त जन्म जरे कौन अच्छी रेप चिन्ह अच्छी है कि घरे कौन अच्छी ना पुनर्युक्त जन्म तेरे देखिया कोटा ठीक हम घ है कि यहाँ ठीक हम पुनर्युक्त जन्म उत्तर भी देसी है कि बुझीगला। तापर देखिए 4 नंबर कौन अच्छी ना सुस शब्दटी किपरि गठित होइछि सुस युक्त तापर कौन सुस युक्त क तापर कौन अच्छी षष्ठ युक्त क तापर लास्ट कौन अच्छी षष्ठ युक्त त तेरे देखिए तार उत्तर कौन रही ना सुस युक्त क है कि यहाँ हम उत्तर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन अच्छी 5 नंबर कौन अच्छी देखिए ना निम्नोक्त शब्द गुड़िक मध्य शुद्ध शब्दटी बाछ है कि करे कौन अच्छी ना शारीरिक ये भी अच्छी कौन शारीरिक तापर गरे अच्छी कौन शारीरिक घरे अच्छी से शारीरिक ये केवल आम देखिए तार सिंबल को देखिए है कि कोटा ठीक अच्छे कोटा ठीक हम ना गो शारीरिक यही शब्दटी हूँ आमर शुद्ध वाक्य है कि तापर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रे कौन अच्छी ना ग्राम मध्य एक परिवारतर परंपरा स्वरूप निम्नलिखित मध्य जो उक्ति ग्रहणीय लेख कोटा करे कौन अच्छी लोक डाकी आनी मनबोध चौतीसा आदिर व्याख्या शुणाइबा तापर अच्छी रज प्रभृति विभिन्न पर्व मिलमिशि पालन करिबा हाँ गरे कौन अच्छी ग्राम जाति वर्ण निर्विशेष भाई भौणी कका खोड़ी आदि भाव संपर्क रखिबा घरे कौन अच्छी ना पिंडारे बसी ग्राम को आसुथुवा अतिथि मानू कुशल जिज्ञासा करिबा तार उत्तर रोची ना ग्राम जाति वर्ण निर्विशेष भाई भौणी कका खुड़ी आदि भाव संपर्क रखिया यहाँ हूँ तार सठिक उत्तर बुझेगा। तापर पिला माने देखिया क्वेश्चन नंबर 7 कौन अच्छी निम्न प्रदत्त शब्द गुड़िकर विपरीत बोधक शब्द लेख ता उल्टा शब्दटा है कि विशाल बड़ स्मरण है कि मन पकेवा अस्वीकार अवांछित प्रशंसा मधुर यही जो सब वर्ड रोची यार कौन करिया ना ता विपरीत लिखिबा है कि तापर देखिया कौन विशाल विशालर विपरीत कौन ना क्षुद्र है कि अस्वीकार अस्वीकार विपरीत कौन होची ना शिकार है कि शिकार करिया हाँ शिकार माने कौन बण जंगल जाई शिकार करिया यही वर्ड को नहीं कहुनी यहाँ हूँ कौन शिकार होची कौन माने मानिबा तापर अच्छी कौन ना प्रशंसा प्रशंसार कौन अच्छी ना निंदा तापर अच्छी स्मरण स्मरण होची विस्मरण है कि अवांछित अवांछित कौन विपरीत शब्द होची वांछित है बुझीगला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखिए आस तापर लास्ट कौन रही देखिए आस ना मधुर मधुर होची कौन तिक्त माने अमिठा जोटा है कि तापर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 रे कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 8 रे अच्छी निम्नलिखित शब्द गुड़िक उपयुक्त वाक्य प्रयोग कर
ଅଭିଜାତ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସିକ୍ତ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଅକର୍ମୀ, ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଲା କି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା। ଦେଖି ଆସ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅଭିଜାତକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ବା ବାକ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଅଭିଜାତ ବଂଶଧର ଥିଲେ ହେଲା କି। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ମୋର ତାଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନାହିଁ ହେଲା କି। ସିକ୍ତ, ଅଶ୍ରୁ ସିକ୍ତ ନୟନରେ ସୀତା ବସିଥିଲେ। ହଁ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ରାବଣ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି ଅକର୍ମା କ'ଣ ଅକର୍ମା ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଧିକ୍। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ କରୁଣ ଦିଶୁଛି ହେଲା କି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନୋଟ୍ କରି ନେଇଯାଅ ହେଲା କି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ତା'ର ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେଇଛି, ତ ସେଇଠି କେବଳ 10 କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9ରେ କ'ଣ ଅଛି। ପାଦରେ ଦଳି ଦେବା ହେଲା କି, ପାର ପାଇବା, କଣ୍ଟ କରିବା ଏଇ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ପାଦରେ ଦଳି ଦେବା ଏଇ ରୂଢ଼ିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ନା ସେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଜେ ପାଦରେ ଦଳିଦେଲା, ମାନେ ନିଜେ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ହେଲା କି। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ପାର ପାଇବା, ଏ ବିପଦରୁ ମୁଁ ପାର ପାଇବି ଏ ଭରସା ମୋର ନଥିଲା ହେଲା କି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କଣ୍ଟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁ କଣ୍ଟ କରି କହିଦେଇ ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଆସିଲୁ ନାହିଁ ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି। ଶ୍ରମକୁ ଯେ ଜୀବନ ଧାରଣର ପନ୍ଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରମଜୀବୀ। ସେଇଭଳି ଶେଷରେ ଜୀବ ଥିବା ଆଉ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କ'ଣ କୃଷିଜୀବୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଭିକ୍ଷାଜୀବୀ, ଶ୍ରମଜୀବୀ ହେଲା। ଇଏ ସବୁ 5ଟା ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ତମ ନିଜ ଖାତାରେ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅ ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11। ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କର ହେଲା କି। କରେ କ'ଣ ଅଛି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଧରଣୀ। ହଁ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବା ନା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଧରଣୀ ଦେଲେ କାହା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ନ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ମାଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କିଏ ବା ଆନନ୍ଦିତ ନ ହୁଏ। ଏଇଠି ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା କି, ଏଇଠି ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଆନନ୍ଦିତ, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଅଛି ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧନ୍ୟ ହେଲା କି, କୃଷକ ମନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ, ସରି ଏଠି ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ହେବ ହେଲା କି। ଏଠି ଯୁଭି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ କରିବ ହେଲା କି। ତ ସେଇଟା ନେଇ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ମୁହଁରେ ନା ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରସାଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକ ଆକାଶର ତାରକା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଚରେ ଅଛି କ'ଣ ମାନେ ଦଳାୟମାନ ପଦପଲ୍ଲବ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦଳାୟମାନ ପଦପଲ୍ଲବରେ ସାରା ଘାତ ହେତୁ ରକ୍ତ ବହିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅହେତୁକ ବ୍ୟଥା ହେଲା କି, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବା ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଅହେତୁକ ବ୍ୟଥା ଦେଉଥିଲା।